بسم الله الرحمن الرحيم فكيف إذا جئنا سرنگ حالت بوي کلا چراول منگا من كل امت دار امتنا بشهید یو بیان کون کے یو گوا وجئنا بکا راول منگتالرا علا اولائی پدی باندے شہیدن گوا یا بیان کون کے یوم ایزن بدغرز بانی یود الذین خوخی باغ کسان کفرو چی کبر کردے واسو الرسول او نا پرمانی کردی ود پیغمبر لو تسوا بیم الارضو کاش چی اموارشوی پدی بانزمکا ولا یکتمون اللہ حدیثا نبشی پٹولے دا اللہ نس خبرام یا ایوہ الذین آمنوا ایمان والو لا تقربوا الصلاة منزکی گئی مستا وانتم سکارا او دا چی ایتاسو پالت بیوشائی کی حتی تردی پوری تعلمو چی پوشی تاسو ما تقولونا پاغ سبانی چوائی تاسو ولا جنوبا او نپالت جنابت کی اللہ عابری سبیل مگر تیری دن کے پلارا حتی تردی پوری تعتصلو چی غسلو کئی وَإِن كُنْتُمْ او کچرتی تاسو مرضا بیماران او علا سفرن یا پا سفر باندی او جاء یا راشی احدن یو کس منکم ستاسونا من الغائطی او دسماتیتا او لامستم النساء یا لاسو لگوی خودو سرا فلم تجدو ننم میماءن ابا فتیمم تیمم کئی سائیدن طیبا پخور پاک باندی فامسحو مسحو کئی بیوجوکم پمخنو خپلو بانی وائدیکم او پلاسنو خپلو ان اللہ یقین اللہ کانا دے عفوا غفورا معافی کون کے بخون کے علم تر آیات نگوری للذین آغکسانو تاوتو چی ورکڑشو نصیبا برخا من الکتابی دے کتابنا یشترون الضلالتا ویغست گمرائی ویریدون غواری ان تذل السبیل دا چی گمراہ کی تاسو لدلارنا خطا کی تاسو لدراک لارنا واللہ عالم واللہ پوئیگی بیعدائکم پا دشمنان استاسو بانے وکفا باللہ ولیہ کافی دے اللہ دوستا وکفا باللہ نصیرہ وکافی دے اللہ امدادیم